ہر سمت مصیبت وہاں پر دولے کھڑی تھی، تقدیر تو شبیر کے قدموں میں پڑی تھی۔ پھر آخری سجدے میں وہ کیا مانگ رہا تھا؟ شاید سر زینب کی رضا مانگ رہا تھا۔ عزاداران مظلوم، نہ جرت نہ مجال، اتنے بڑے دربار میں یہ نوکری بہت بڑا اعزاز ہے۔ تین ہستیوں سے بڑی محبت تھی۔ حسین کو اکبر سے، عباس کو سکینہ سے، علی کو اپنی بیٹی زینب عالیہ سے۔ اس لیے آج تک 3 مضمون 3 درباروں میں پڑھنے بنا ہے۔ جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، آج بھی اگر کربلا مجلس پڑھنے کی نیت سے جائے تو حسین کی زری میں کھڑے ہو کے یہ کبھی نہ پڑھے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی۔ جتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، آج تک حضرت عباس نے منع فرمایا ہے کہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی یہ نہ بتائے کہ حسین کی بیٹی کتنی پیاسی تھی۔ تیسرا مقام بھی پڑھتے ہوئے کلیجہ تھام کے پڑھنا پڑتا ہے، سننے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ کائنات کا بہادر ترین امام ہے علی، کائنات کا بہادر ترین انسان ہے علی۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی کوئی نہ اگر مجلس پڑھنے کے لیے جائے، علی بادشاہ نے سختی سے کہا ہے کہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے بے شک پڑھو کہ اکبر کے سینے میں برچھی کیسے لگی، بے شک ذاکر بتائے کہ قاسم کے ٹکڑے کیسے ہوئے، بے شک کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے کہ میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا کیسے ذبح ہوا۔ لیکن کوئی ذاکر یہاں آ کر یہ پڑھنے کی جرت کبھی نہ پڑھے کہ میری بیٹی زینب بازار کیسے گئی۔ کیونکہ بڑی مشکل سے بی بی نے بازار عبور کیا ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، ہر سال چہلم پہ آپ اسی طرح شام آئیں۔ کل آپ بازار شام سے کیے جائیں، وہ بازار جو آج بھی مستورات عبور کرتے ہوئے تھک جاتی ہے، اس کے ایک چوک پہ کھڑے ہو کے میری آقا زادی نے 15 اذانیں سنی۔ ایک چوک پہ 15 اذانیں علی کی بیٹی نے سنی، جس کے دربار پہ آپ پرسے کے لیے حاضر ہیں۔ اسی بی بی نے 15 اذانیں سنی ہے، ایک چوک پہ کھڑے ہو کے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے روایت سنی تھی، دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں، جرت نہیں پڑ رہی، کلیجہ تھام کے میں پڑھوں گا، آپ سن لیجئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ آدھا بازار علی کی بیٹی نے چل کے عبور کیا، آدھا بازار یوں عبور کیا جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آئے۔ بی بی کبھی بیٹھ جاتی، کبھی پھر چل پڑتی۔ ایک موڑ پر اتنی پتھروں کی بارش تیز ہوئی، مجھے معافی دیجیے گا جتنے عزادار بیٹھے ہوئے، میں خود بھی عزادار ہوں اور یہاں پر پرسہ دینے آیا ہوں اور پرسہ لینے آیا ہوں، سیدزادہ ہوں۔ ایک موڑ پر اتنی پتھروں کی بارش ہوئی، باغی باغی کا شور اتنا بلند ہوا کہ علی کی بیٹی روتے روتے ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئی، تڑپ کے کہا اما فضا میرے قریب آ، رو کے کہا بہن میں کلثوم میرے پاس آ، بہن رقیہ میرے قریب آ۔ علی کی بیٹی نے پردہ یوں بچایا ہے عزاداروں، رو کے شام کے بازار میں ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، تڑپ کے کہا بار الہا تجھے واسطہ ہے مجھ اجڑی زینب کا، آج کے بعد کسی شریف زادی کو اس رنگ میں بازار نہ لانا۔ جن کے پردہ دار یوں بازار آئے، ان کے 23 سال کے جوان خون رونے پہ مجبور ہو جاتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ اور دعا دینے لگا ہوں، میری جرت نہیں اس دربار میں کھڑے ہو کے مجلس پڑھنے، نہ ہی میری مجال ہے آقا زادی بس میری نوکری قبول فرمائے۔ میں نے یہی پڑھا ہے کہ 7 گھنٹے علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی، معلوم
शतरंज में मसरूफ रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही, जालिम तख्त पे बैठा रहा। हालत क्या है, मंजर क्या है, ये मंजर जहन में बन जाए तो मुसल्ले पर भी मोमिन रो पड़ता है। ये तो बहुत अजीम दरबार पे आप बैठे हुए हैं, सारा दिन आपने क्रिया किया है, सारा दिन जंजीर मारे हैं, सारा दिन मातम किया है, सारा दिन पुरसा दिया है, लेकिन हम मोमिन रोते रोते मर भी जाए तो फिर भी हक अदा नहीं होता। मलऊन तख्त पे बैठा है, अली की बेटियां चुप करके खड़ी हैं। ऐसे नहीं जैसे मैंने पढ़ दिया आज़ादारो, एक रस्सी है, 18 गर्दनें कैद है, सबसे आगे बीबी फिजा है, बीबी फिजा के पीछे बीबी ज़ैनब है, बीबी ज़ैनब के पीछे बीबी उम्मे कुलसूम है। अब पढ़ते हुए कलेजा फटता है मेरा कि सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूमा बेटी खड़ी है। हालत क्या है, कानों से खून बह रहा है, चेहरे पे तमाचों के निशान है, कुर्ते का दामन जला हुआ है, कभी थक के दायां पांव बच्ची उठाती है, कभी बायां उठाती है। 7 घंटे गुजर गए, मलऊन तख्त पे बैठा रहा, आकाज़ादियां चुप करके खड़ी रही। 7 घंटों के बाद इस मलऊन ने पूछा कहाँ खड़ी है? अली की बड़ी बेटी। उस वक्त इमाम सज्जाद ने एक जुमला फरमाया, तड़प गया मेरा मासूम इमाम, रो के फरमाते हैं, ओ जालिम मुझे हुसैन रहने दे, मुझे अब्बास बनने पे मजबूर न कर। कहाँ ये नजस दरबार, कहाँ अली की बेटी ज़ैनब? 7 घंटों के बाद सफीर रूम उठा, करीब आया यजीद के तख्त के, करीब आके पूछता है, ओ जालिम मुझे ये बता ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, मगर वो जो सबसे आखिर है, एक मासूमा बीबी खड़ी है। आवाज क्या हुआ? कहा मैं 7 घंटे देखता रहा, उसने 9 मर्तबा बेहोश होके गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। जो दुआ भी दिल में है वो दिल में रखिएगा, इससे बड़ा कबूलियत का कोई लम्हा है ना कोई मकाम है। उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया, जालिम उसकी रस्सी ढीली कर, वरना वो बच्ची मर जाएगी। मलऊन ने इशारा किया, कैसे मैं पढ़ूं, मैं भी सैयदज़ादा हूं। यजीद के तख्त के सामने हुसैन की 4 साल की बेटी आई। मलऊन ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? मर ना जाए हम शिया। बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। मलऊन ने 3 मर्तबा कहा, बच्ची तेरा नाम क्या है? बीबी कोशिश करती है, आवाज नहीं आती। 4थी मर्तबा, मुझे माफी दे दीजिएगा सारे हज़रात, 4थी मर्तबा इस मलऊन ने शिमर को इशारा किया। शिमर के हाथ में कोई चीज थी जिसे देख के मासूमा के बदन में लर्जा तारी हुआ। इमाम सज्जाद दौड़ के आए, आवाज देके कहा, जालिम हया कर, गौर से देख, मेरी बहन के गले में रस्सी इतनी कसी हुई है, मेरी बहन कोशिश करती है, आवाज नहीं आती, रस्सी ढीली कर वरना मेरी बहन मर जाएगी। इजाजत मिली, भाई ने बहन की रस्सी ढीली की। मलऊन ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? आवाज़ सकीना बिन्तल हुसैन, आवाज़ हुसैन की बेटी है। कहा मैं उसी मजलूम की बेटी हूँ। मलऊन कहता अभी तक जिंदा है। कहा मैं बाबा की गवाही के लिए जिंदा हूँ। कहा तू कैसे गवाही देगी? आवाज़ तुझे क्या मालूम, मैं वो बेटी हूँ मजलूम करबला की, जो चुप करके देखती रही, सर पे चलती रही, जो चुप करके देखती रही। मेरा बाबा नमाज पढ़ता रहा। आवाज़ तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। आवाज़ हाँ बहुत प्यार करता था। आवाज़ कितना प्यार करता था। आवाज़ ओ जालिम तुझे क्या मालूम, सब की नमाज के बाद मुझे आगोश में बिठा के अरब के ताज़ा खुरमे खिलाता था, जिनकी छोटी औलादें हैं, खास तौर पर जिनके घरों में
बेटियां हैं, मौला आपकी बेटियों का नसीब नेक करे। बहुत बड़ा दरबार है, दुआ मांग लीजिएगा। बेटियों के लिए कोई भी दुआ करनी हो अभी मांग लीजिएगा। काजी अब्बास के आलम की कसम, पढ़ते हुए डर लगता है, लेकिन मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ। आबादी तेरा नाम क्या है? तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। आबादी इतना प्यार करता था, सुबह की नमाज के बाद अरब के ताज़ा खुरमे खिलाता था। पता नहीं कैसे बेगैरत मुसलमान थे। मलऊन कहता, बच्ची खुरमे अब भी मिल जाए खाएगी। बीबी ने इमाम सज्जाद को देखा, आवाज़ इम्तिहान है, आवाज़ इम्तिहान है। माँ रबाब को देखा, आवाज़ इम्तिहान है। बच्ची कहती है हाँ खाऊंगी। साले ने इशारा किया, एक दस्त पेश हुआ, ऊपर रेशमी रुमाल था। मलऊन कहता, बच्ची आगे बढ़, रुमाल हटा, खुरमे खा। कांपते हुए हाथों से बीबी ने रुमाल हटाया। जब बाबा का सर नजर आया, आवाज आई, बाबा मैं तमाचे खाती रही, बाबा हम उजड़ गए। मेरी गर्दन में बांधी गई रस्सियां, अरे मेरे कानों से नोची गई बालियां, खून बहता रहा, दर्द बढ़ता रहा। हाय, अरे ताजियां ने लईनों के वो जफा, भूल पाई सकीना कहाँ, भूल पाई सकीना कहाँ, भूल पाई सकीना कहाँ। अरे मुझको कांटों पे पैदल चलाया गया, बाप का सर दिखाकर रुलाया गया। था वो कैसा सफर, बीबियां नंगे सर, जिस जगह एक लम्हा था एक साल साल, भूल पाई सकीना कहाँ, भूल पाई सकीना कहाँ, भूल पाई सकीना। तुम्हारी रोती आंखों को बीवी का सलाम है। पर्दे में मेरी शहजादी आई बैठी होगी ना, फूफी अम्मा का दामन पकड़ कर बोलती होगी, फूफी अम्मा ये कौन है बता रहे? फूफी अम्मा ये कौन है जो सीना और सर पीट रहे हैं? बीवी कहेंगी बेटा तेरे बाबा के अज़ादार है। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा शहजादी, मेरी नन्ही शहजादी, क्या आपके दिल में ये बात नहीं आएगी कि फूफी अम्मा काश ये अज़ादार उस वक्त होते कि जब मैं रोई तो मुझको तमाचे, जब मैं रोई तो मुझको तमाचे लगे, थक के सोई तो आबिद को डरने लगे। बीच बाजार में, शहर अगयार में, हाय सादात का जो तमाशा बना, भूल पाई सकीना कहाँ, भूल पाई सकीना कहाँ, भूल पाई सकीना कहाँ। हाँ कर्जदारों, कितनी वीरानी है ना इस साल शाम में। जिस तरह से आजादारी होती थी कम होने शुरू हो गई ना, भले सिक्योरिटी पर्पज से हो, मगर मेरी शहजादी तेरी फूफी अम्मा का रोजा रात भर यहाँ ज़ाहिरीन बैठे रहते थे, मगर तेरा रोजा रात को हरम बंद होने के बाद तेरे रोजे पर बड़ी वीरानी होती थी। फूफी अम्मा के रोजे पर रोशनी होती थी, फूफी अम्मा के रोजे पर रौनक होती थी। शहजादी एक ढारस थी, मैं कहूँगा शहजादी आज फूफी अम्मा का रोजा भी वीरान है। हवा के दोष पर अपने गिरिए को हवा के दोष पर सजा कर बीबी सकीना के दरबार में लेकर जाओ कि एक पैगाम है जायरों को यही
شب کو بی بی کے روزے پہ جاؤ کبھی رو رہی ہے وہاں اب بھی تنہائیاں ارے سن کے آئے ہیں فرحان و مزہ